اینا بردارم آرماد اوپل بیچکب دست سال 96 بردارم موتورش 1.8 ماشین آزاد میکنم بردارم کشیده نگاه کنید البته بالون دیسکش نه بردارم البته سالونش ببینید коробкаш автомат будааст магнитофон пробегаи 237,000 салонош лахта бардро чихо киштиги Техосмотр, утилизация, ҳамаша тонировка. Чақадар мо мегӯем? Тонировка 6 моҳ, техосмотр, утилизация 10 моҳ. Ина бардора. Нархша 40,000 сомон гуфтам, машин боз савдо мешава бардора. Рақамои телефон барои маълумот. Мебинам. 670 43 33 92 92 670 43 33 ина хердро бошад бе номеро занг мезанед мошин боз савдо мешавад бар маборор